भारतीय मुसल्ह अफवाज ने 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें पाक फौज के 11 जवान और खातीन बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का हक के तहत भारतीय जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशंस पर इंतहाई दुरुस्तगी से जवाबी हमले किए। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक अफवाज के 11 जांबाज सुपूत शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, जबकि 78 एहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान आर्मी के नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, जबकि पाक फिजाई के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी शामिल थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने इनफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात भी की। गैर मामूली बहादुरी और ड्यूटी के लिए साबित कदमी की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम मुसल्ह अफवाज के साथ खड़ी है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के आज़म को खत्म नहीं कर सका। मुल्क की तारीख, फौजी तारीख एक नया बाब रकम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा के वरिसा को 1 करोड़, जख्मी को 10 से 20 लाख रुपए देंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरिसा को रैंक के हिसाब से रकम दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत की DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। राब्ते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर गौर किया गया। दोनों के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका है। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। मैंने उन्हें कहा कि अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। दोनों ममालिक ने जंग तजारत की वजह से बंद की। अमेरिका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। भारत के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ISPR की जानिब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयान की वीडियो शेयर की गई, जिसमें इन्हें मुल्क की सालमियत और खुदमुख्तारी के हवाले से बात करते सुना जा सकता है। वीडियो में आर्मी चीफ कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से बुरहानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा, मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकते। हमारे आबाओ अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफीर ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, अपनी मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर उर्दवान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के बरादर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की बहादुर मुसल्ह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया।
کہا پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرسوس کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کے مذموم عزائم کو ناکامی سے دوچار کیا۔ پاکستان ہمیشہ سے جنوبی ایشیا میں امن کا خواہاں ہے، لیکن وہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مفاہمتی پالیسی کے تحت پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آسٹریلی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں پاک بھارت کشیدگی اور سیز فائر کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق صرف اپنے دفاع کے حق کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیوی وزیر خارجہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ جعفر ایکسپریس حملے میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت بھی کی۔ قومی اسمبلی نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ایوان پاکستانی افواج کو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرات پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ افواج نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف انتہائی ذمہ داری اور مناسب رد عمل سے دفاع کیا۔ ایوان دھرتی ماں کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نیکسٹ حکم نکالے غلط ریکارڈ کریں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ 552 hours. Wait for our response. نعرہ تکبیر! آپریشن بنیان مرسوس مکمل کامیابی سے ہمکرار مکمل۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی کا جواب صرف عسکری نہیں، اخلاقی اور سفارتی بھی دیا۔ بھارت کے 26 فوجی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر سمیت کئی بھارتی فضائی اڈے تباہ کیے گئے۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائل کے ذخائر تباہ کیے گئے۔ آنندپور اور بھیج میں بھی S-400 سسٹم تباہ کرنا پاک فضائیہ کا کارنامہ ہے۔ بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹرز، گولہ بارود کے ذخائر اور ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں پاکستان کے فتح 1 اور فتح 2 میزائل اور جدید ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ سائبر میدان میں بھی پاک فوج کی بھرپور برتری۔